прямо у нас. Охренеть! Твою мать. Selamat datang di channel para Realman. Jatuhnya pesawat angkut militer Il-76 Rusia nampaknya akan berbuntut panjang. Hal ini dikarenakan pihak Rusia menilai bahwa pihak Ukraina melakukan serangan membabi buta terhadap rencana pertukaran tawanan yang sudah disepakati sebelumnya. Karena secara logika, andai saja tidak ada kesepakatan antara otoritas Rusia dan Ukraina sebelumnya, pesawat yang sangat rentan disikat menggunakan rudal pertahanan udara seperti Il-76 tak akan diterbangkan di jarak sedekat itu dengan perbatasan Ukraina. Dan jika kita teliti lagi video momen jatuhnya pesawat Il-76, pada titik ini, sang perekam, yaitu warga Rusia, sempat merekam sebuah gumpalan asap yang ada di udara, di mana ini adalah sebuah bukti atau indikasi kuat bahwa gumpalan asap ini adalah sebuah rudal yang meledak ketika menghantam Il-76 itu. Kemudian ada pertanyaan besar di kalangan para pengamat perang Rusia-Ukraina, di mana pertanyaan itu berbunyi, kenapa para tawanan itu harus dinaikkan pesawat? Kenapa tidak menggunakan bus saja? Dan apakah benar isi dari Il-76 itu adalah stok rudal S-300 seperti yang dihembuskan oleh pihak Ukraina? Otoritas Rusia kemudian menjawab dengan membagikan video CCTV dari bandara tempat Il-76 itu take off. Dan momen ketika 65 tawanan perang itu dibawa menggunakan mobil untuk boarding di pesawat Il-76 dan kemudian menuju lokasi pertukaran yang telah ditentukan. Tentu saja, rekaman ini menjawab bahwa yang ada di dalam pesawat Il-76 itu adalah orang, bukan rudal. Juga rekaman potongan tubuh yang ada di tempat jatuhnya Il-76 itu yang dibagikan di grup-grup Telegram. Sayangnya, kami tidak bisa menampilkannya karena terlalu hardcore. Mengenai pertanyaan mengapa harus menggunakan pesawat, tidak ada jawaban pasti akan pertanyaan itu. Tapi kemungkinan bisa jadi untuk menghemat waktu, karena lokasi pengasingan para tawanan itu yang jauh dari perbatasan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kemudian, sang raja terakhir dari blok timur, yaitu Tsar Vladimir Putin, ikut angkat bicara mengenai kejadian ini. Bagaimana tanggapan Tsar Putin akan kejadian ini? Berikut video lengkapnya. Смотрите, сбили наш самолет Ил-76 со своими военнослужащими. 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. Главное управление разведки ВСУ знали о том, что мы туда и везем военнослужащих. 65 человек. А всего запланировано было, по-моему, 190. И зная об этом, нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы пуски 2 ракет с территории подконтрольных киевскому режиму в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно. Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнем, как в таких случаях говорят, потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими какими-то средствами, ПЗРК и так далее, а именно системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы. Техника. Да и средства поражения на месте изъяты,
они говорят о том, что это именно ракета ПВО. Поэтому это значит, либо их плохо научили, lибо они плохо учатся сами по себе. Nah, kurang lebih seperti itulah komentar Tsar Putin mengenai kejadian jatuhnya IL-76 ini. Kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah akan ada balasan? Atau akan menguap begitu saja? Berikan prediksi Anda.